Kucing Funky Remix. Nyebrangnya gimana nih? Hap? Iya kagak nyampe. Gimana nih? Lemari pakai digeser sih. Jadi susah kan gua. Bangke juga nih lemari, pakai nyusahin segala. Mari puasa, puasa, puasa. Semoga dapat pahala tolak dosa. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Jangan, jangan, jangan. Jangan makan minum sebab lupa pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Hey!